Vamos rápido a la escritura, Isaías to the- 11, 2 al 3 en la nueva versión internacional. Yo lo voy a Isaiah chapter leer 11, verse 2 and 3. y dice así, es el profeta Isaías hablando. This is Prophet Isaiah speaking. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor al Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. The Spirit of the Lord will rest on him. He is a spirit of wisdom and understanding, a spirit of counsel and power, a spirit of knowledge and fear of Yahweh. He will delight in the fear of the Lord. Estamos hablando que el profeta Isaías está hablando del Señor Jesús. So we're mentioning that the Prophet Isaiah was talking about the power of Jesus. Y está hablando de los diferentes espíritus que cayó sobre él. And he's talking about the different spirits that fell upon him. Pon mucha atención y conéctate a lo que te estoy diciendo del principio al fin para que puedas entenderlo. So pay attention and connect to what I'm saying from the beginning till the end. Entonces, él está hablando de que hay un espíritu de sabiduría, So he's talking about the spirit of wisdom, espíritu de the entendimiento, spirit of understanding, espíritu de consejo, a spirit of counseling, espíritu de poder, a spirit of power, espíritu de a conocimiento spirit of knowledge, y de temor al Señor. and fear of God. Di conmigo, espíritu de temor al Señor. Say with me, a spirit of fear of God. Vamos, iglesia, estás con hambre, no te Come on, escucho. Espíritu de temor al Señor. A spirit of fear of God. Ok. Entonces, luego dice, él se deleitará en el temor del Señor. Then it says that he will delight in the fear of the Lord. Está hablando de Jesús. He's talking about Jesus. De que todos los espíritus que ha mencionado, That all the spirits that he had mentioned, del único que se deleita from the only one he delights, es del temor a Dios. is the one that has the fear of God. Di conmigo, temor a Dios. Say with me, fear of God. Tenemos que ir un poco a lo que es estudiar las palabras. We have to go to study the words. Hay sustantivos, predicados, There is verbos, nouns, prefix, verbs, pero también hay unas palabras que son homógrafas. but there is also some words that are homographs. ¿Han escuchado alguna vez de palabras Have you homógrafas? heard those words before? Ok, una palabra homógrafa es aquella que tiene la misma escritura pero tiene diferente significado. An homograph word is one that has the same words but different meanings. Se escribe de la misma You manera, can write it the same way. la pronuncia de la misma You manera, pronounce it the same pero way. tiene dos significados totalmente They could diferentes. have two separate and different meanings. Te voy a dar ejemplo. Examples. Cola, Coke. la cola, la parte Oh, trasera del tail. animal, Tail. The tail of an animal. como la cola de pegar. Like in Spanish, you use the same word to talk about glue. It's also called cola. ¿Sí? That makes sense? Nada, Nothing. que se refiere a ninguna cosa, That means anything. o nada del verbo nadar. Or nothing in Spanish, which means also swim. La palabra ve, The word see, que viene del imperativo ver, that comes from the verb to see. y el otro es de ir, ve. And the other one comes from the instruction of go, also said in Spanish. It's La translated palabra the same way. gato, The same word cat. no vayan a pensar que es los gatitos de Berito. Don't think it's Veronica's cats. Se habla del gato como animal, You can talk about the cat as an animal, pero también del gato con el que se levanta el but in carro. Spanish it's also called a lift, something that you can lift a vehicle with. It's also called. Se dan that. cuenta que son palabras que se escriben exactamente igual, So you see, it's the same word that you can write the same way, pero tienen un significado totalmente diferente. but it has a meaning that is completely Ahora, different. ¿por qué es importante entender Why is esto? this so important to understand? Porque en el Evangelio sucede lo mismo. Because in the gospel it happens the same way. En la Biblia vas a encontrar palabras que están escritas exactamente igual, In the Bible you will find words that are written Se the pronuncian same way. igual, They are pronounced the same way, pero tienen un significado totalmente but they diferente. have a different meaning. Y si tú no entiendes o no analizas eso, And if you don't understand and analyze te that, puedes llevar un conocimiento equivocado de lo que la Escritura quiere darte. you can get a different meaning than what the scripture wants to give Y you. una de ellas es el temor. And one of them is the word fear. El temor hay que saber discernirlo cuando habla del temor o del miedo. We have to discern when it talks about fear, meaning being afraid. Son dos palabras totalmente There are diferentes. two words completely different. ¿Ok? Ahora, vamos a dar algunas definiciones del temor de Dios para entenderlo. We're going to see some definitions about the word fear. Número uno, el temor de Dios, o sea, un temor divino, es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios.
One of the meanings is the fear of God, meaning the divine fear, is one of the manifestations of the Holy Spirit. Lo acabamos de ver en el texto de Isaías que hemos leído. We just read it in the text of Isaiah. Dice que cayó sobre Jesús espíritu de temor. It says that it fell upon Jesus a spirit of fear. Entonces, el temor de Dios no lo produces tú. So the fear of God is not produced by you. El temor de Dios te lo da Él. The fear of God is given by Him. Es una manifestación del poder del Espíritu It de is a- Dios en tu vida. It is a manifestation of the power of that spirit in your life. Más adelante lo vas a entender. You will understand it as we walk through it. Ojo aquí. Listen to this. El temor de Dios no es algo que lo obtienes al nacer. El temor es algo que solo te lo da el Espíritu Santo. The fear of God is not something that you obtain when you are born. The fear of God is something that it's only given by the Holy Spirit. Estamos hablando de que cuando nace uno sí tiene un miedo, We're talking about that when you are born, you do have a fear. pero no el temor de Dios. But it's not the fear of God. Y vamos a profundizar un poco más en esto más adelante para que entiendas. And we'll go deep into this shortly. Número 2, otra definición, el temor en hebreo significa And number 2, another definition, the fear in Hebrew means temer, respetar, venerar, referenciar a quien se merece. to fear, to respect, to honor, and to reverence those who deserve. Temor es respetar en alto grado a alguien por su santidad o sus virtudes divinas. To fear is to have a high respect to somebody because of their holiness and by their virtues, divine virtues. O sea, en otras palabras, es darle a Dios un temor que a nadie más se le debería dar. In other words, is to give to God a fear that nobody else could get from Tú no us. tienes que temerle a tu jefe. You shouldn't be afraid of your boss. Tú no tienes que temerle al pastor. You shouldn't have fear to your pastor. No tienes que temerle a tus padres, a los You jóvenes shouldn't cuando have corrige. fear towards your parents. Tú a la única persona que debes de temerle es a Dios. The only person that you should fear is God. ¿Está un poco confuso eso? It's a little confusing, right? Bueno, ya vas a entender. Para esto vamos a entender que hay dos clases de temor, para que lo entiendas. We got to understand first that there is 2 types of fear. Número 1, Number 1, se deriva al miedo o la fobia. it's derived through fear and to phobics. Fobia, Phobic, no? fobia. 2, temor santo y reverente. 2 will be the holy fear and reverence. Entonces, del temor se derivan estas dos raíces. So from the fear, you have 2 roots. El miedo, la fobia The fear, phobics, o el temor santo y reverente. or the holy fear and the reverence. El problema es que el cristiano camina por miedo y no por temor. The problem is that a Christian walks by being afraid, but not by fear. Vamos a Éxodo capítulo 20, 18 al 20. Let's go to Exodus chapter 20, verse 18. Dice, voy a leer todo el texto. Ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Moisés le respondió, no tengan miedo. Ojo aquí. Moisés le respondió a los israelitas, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. In the sight of thunder and lightning, of the sound of the trumpet and the mountain covered with smoke, the Israelites trembled of fear and kept away. So they begged Moses, saying, speak to us and we will hear you. If God speaks to us, we will surely die. Moses answered to them, don't be afraid. Pay attention to this. Moses said, do not be afraid. God has come to test you, that you may be afraid of him and not weak. Ahora, aquí estamos viendo claramente la diferencia entre el temor y el miedo. Now we're seeing here clearly the difference between being afraid and having a fear. Moisés técnicamente le está diciendo a los israelitas, oye, no tengas miedo, Moses is telling the Israelites, hey, don't be afraid. ten temor a Dios, Have fear for God, que es totalmente which diferente. is completely different. Ahora, es como que le diga, no he venido a que tengan miedo, pero sí a que me tengan temor, es lo que Dios quería decir. So what God is telling them, I didn't come for you to be afraid of me, but for you to fear me.
Y Dios muchas veces te va a poner a prueba en algo, And God many times will test you in something, pero no para que tengas miedo, but not for you to be afraid. sino para que puedas desarrollar el temor a Él. But rather for you to develop the fear of God. Ahora vamos a ver las características del miedo. Now let's see the characteristics of fear. El miedo nace de la naturaleza caída. Being afraid comes from, and it's born from the nature that has fallen. Nace del pecado, nace de nuestra culpa y de nuestra vergüenza, nace de nuestra falta de confianza en Dios. It comes from sin or guilt or shame, and with the lack of confidence and trust in God. Ahora quiero que entiendas esto muy claro. Now I want you to understand this. Si tú aprendes esto, vas a aprender a reconocer o a identificar cuando estás caminando en una naturaleza caída. If you learn to identify this, you will know and get to see when you're walking into a fallen nature. Cuando tú naces con el miedo. When you're born with Que es, fear, es parte de tu naturaleza caída. which is part of your fallen nature. Es parte de ti, de una raza It's caída. part of you. It's part of a race that fell. Es producto de cuando Adán y Eva pecaron y cayeron de la gracia de Dios, de ahí para adelante nacieron toda la raza humana, una raza caída, allí se centró el miedo. It is the result of Adam and Eve falling into sin, and from then on, a nature and several, all the families after them grew up with that fear. Recuerda que lo primero que Adán dijo cuando pecó, Dios lo buscó y le dijo, Adán, y Adán contestó, le dijo, ¿por qué te escondes? Escuché tu voz y sentí miedo. Remember when the first time that Adam fell into sin, God told him, hey, where are you? The first answer he had is like, oh, I hid myself from you because I was afraid. Entonces, el miedo no es parte de tu naturaleza. So fear is not part of your nature. La palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, The todas las words- cosas viejas pasaron. The word says that he who is in Christ, it's a new creature, and all the old things passed away. Todo es hecho nuevo. Everything is made new. Tienes que entender eso. You got to understand that. Porque muchos cristianos están caminando en una naturaleza caída, Because- basados en el miedo y no en el temor a Dios. Because many Christians are walking into a fallen nature, but not believing and trusting in God. Hoy día mi hija se apareció y me dijo, la chiquita de 6 años, y me dice, papi, ¿por qué cuando tenga miedo no puedo ni hablar? My smallest daughter came to me and she said, Father, when I'm afraid, why cannot even talk? Y le dije, el miedo no existe. I said, being afraid, it El doesn't miedo exist to be afraid. vive aquí en tu mente. To being afraid, the fear lives here in your Y tú lo mind. alimentas cuando te concentras en él. And you feed that when you are concentrating on it. El miedo es algo que te anticipa, algo que no sabes, o sea, te atemorizas de algo que todavía no sucede. That fear is an anticipation to be afraid and concerned about something that hasn't even happened. Explicarle a una niña de 6 años es un poquito difícil. So to explain that to a child that is 6 years old is a little bit difficult. Y le dije, si tú me hablas tanto de fe y tú has creído en Dios, entonces tú tienes que controlar el miedo. And I said, if you are talking to me all the time about faith, then that means that you have to use that faith and control that fear. Lo controlas con tu boca, You control it with your mouth, con tus declaraciones. with your declarations, Y así progresivamente vas tomando control de tus and pensamientos. progressively you start taking control of your thoughts. La palabra hablada de Dios por tus labios controla el miedo. The spoken word through your mouth will control the fear. Entonces, muchos cristianos no saben eso. So many people do not know Es that. una niña de 6 años. She's 6 years old. Pero muchos de 30, 40, 50 y 60 años no han entendido eso y caminan en miedo producto de una naturaleza caída. But many that are 30, 40, 50 years old haven't understand that, and they keep on walking into this fear of a falling nature. No te voy a decir que el miedo nunca va a llegar a tu vida. I'm not going to say that fear is never going to come to your Lo que life. te estoy pidiendo es que no lo abraces, But what I'm asking you is for you not Que no to lo embrace alimentes. it. So you do not feed it. que sepas que tú eres una nueva criatura en Cristo That you get to know that you are a new creature in y que en Christ. tu nueva naturaleza tú no tienes un espíritu de miedo, tú tienes un espíritu de poder, amor y dominio And that propio. in your new nature you do not have a spirit of fear, but you have a spirit of power and self-control. Y ahora vamos a entender un poco más esa escritura porque es contradictoria, And we're going to understand that scripture, pero eso lo vamos a hacer más adelante. and we're going to do it in a minute. El miedo nace de una naturaleza caída, nace del pecado y nace de nuestra falta de confianza en Dios. The fear is born from a fallen nature. It is birthed from sin and from guilt and shame And the lack of confidence. and the lack of confidence in God. Di conmigo confianza. Say with me, confidence. Escucha bien, ¿ah? Listen to me. ¿Cuál es el significado de confianza? What is the meaning of confidence? Es la firme esperanza depositada en algo o alguien. It is the firm trust deposited into somebody.
El miedo alimenta tu falta de confianza en Dios. Fear will feed your lack of confidence into God. Una persona que ha nacido de nuevo A person who has been born again y sabe que está en Cristo y Cristo en él, and knows that she is in Christ and Christ is in him, tú vives plenamente confiando en Dios. you live completely trusting in God. Tu confianza está solo en Dios. Your trust is only in God. Yo no necesito decirle a mi hija para cruzar un río o una calle llena de carros, no le explico qué es lo que tiene que hacer, simplemente la agarro de la mano y ella siente confianza. For my daughter to walk and cross the street or cross a river or cross to something difficult, I don't need to explain to her what's going to happen. I just need to grab her hand and she will walk with me. Ella no analiza las She posibilidades, doesn't analyze the possibilities. solo deposita su confianza She en su papá. only deposits the trust and confidence into her father. Muchos de nosotros estamos caminando en miedo porque no has depositado realmente tu confianza en Dios. Many of us are walking in fear because we haven't deposited our trust in Y por God. eso que el miedo ha venido dentro de ti. And that's why fear has come inside of you. Y ese miedo es como cáncer. And that fear is like cancer. Ese miedo hace nacer la duda. That fear births doubt. Y la duda se carcome la fe. And doubt is going to eat up the faith. El miedo se alimenta en nuestra falta de confianza en Dios. Fear gets their food because of the lack of confidence that we get in God. Nadie puede negarme que en algún momento de la vida ha sentido miedo. Nobody can deny Levante that la at mano some los que point en in algún your momento han life sentido you miedo. actually felt fear. Ok, eso ha sido producto de tu naturaleza caída. And that's just a product of your fallen nature. ¿Cuál es la naturaleza caída? What is the fallen nature? Una naturaleza separada de Dios. A nature that is separated from God. Cada vez que te separas de Dios, Every time you separate yourself from God, en estudio de la palabra, the study of the word, en venir a la iglesia, coming to church, en orar, in praying, en meditar en su palabra, meditating in His word, cada vez que te alejas de su presencia, every time you're away and depart from His presence, créeme, trust te me, vuelves un depósito para que el miedo venga. you become a deposit for fear to come to Y tal you. vez tú dices, no, pastor, eso no pasa conmigo. Or maybe you may say, oh, pastor, that doesn't happen with me. Sigue haciendo lo mismo y vas a ver cuando se Keep llene el on vaso. doing what you're doing, and you'll see how that cup will get filled up. Y va a ser demasiado tarde. And it's going to be too late. Ahora, Now, yo sé que hay contradicción cuando Dios dice en 2 de Timoteo 1:7, I know it's contradictory when you say in 2 Timothy chapter 1, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, for God hasn't given us an spirit of fear, sino de poder, amor y dominio propio. but power, love, and self-control. Ok, muchos pueden decir, pastor, usted me está hablando de temor, miedo, pero acá dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero Isaías dijo que sí nos ha dado un espíritu de temor. You may say, well, now in 2 Timothy it says that God has given us a spirit of fear, but then Isaiah says that He hasn't. Es que tienes que ir a la traducción original. That means that you have to go back to the original translation. En el griego, esta palabra temor significa dilos, In the Greek, this word, cowardice, means delos, que quiere decir pavor, timidez, cobardía, desalentar y miedo. which means being ashamed, being timid, being coward, being without hope, and being afraid. O sea, la traducción correcta de este texto sería, So the correct translation of this scripture will be, Dios no nos ha dado un espíritu de pavor, God hasn't given us a spirit of afraid, de timidez, of being shy, de cobardía, of being a coward, de miedo. of being discouraged or fear. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. He gave us a spirit of power, love, and self-control. Es importante que entiendas que el miedo viene de una naturaleza caída. It is important for you to understand that fear comes from a fallen nature. Y el miedo nació en ti para que de alguna otra manera te protejas de algo. And fear was burned inside of it for a way for you to be to protect yourself from other things. Pero cuando ese miedo te hace protegerte a ti mismo de algo, But when that fear makes you protect yourself from something, inconscientemente te hace separarte de Dios porque pierdes confianza en Él. unconsciously that takes you to be departed from God because that takes the confidence into God Y away. te vuelves tú tu propio protector. And you become yourself your own protector. Es muy importante entender la diferencia entre el miedo y el temor. So it's very important for us to understand the difference between fear and being afraid. Mira, ese mismo miedo que estamos hablando That same fear that we're talking about hace que no avances en la vida. makes you being stagnant in your life. Ese miedo que estamos hablando hace que no tomes decisiones radicales. That fear that we're talking about
stops you from taking Ese mismo radical miedo que decisions. estamos hablando hace que no luches por tu matrimonio. That fear makes you stop fighting for your marriage. Ese miedo que estamos hablando es que no vuelvas a confiar en alguien que te ha fallado. That fear takes you not to trust somebody because you're afraid that they will fall you. Porque alguien te lastimó, ya no puedes confiar en alguien más. Because somebody hurt you, you cannot trust into somebody else. Ese miedo no viene de Dios. That fear does not come from God. Ese miedo te obstaculiza y te mantiene abajo. That fear becomes an obstacle and keeps Ese you miedo down. te limita. That fear will limit you. Por esa razón tienes que saber la diferencia entre miedo y temor. That's why you have to know the difference between being afraid and fear. Por miedo no has hecho negocios. By fear, you haven't done any Por business. miedo no has estudiado. Because of fear, you haven't gone to school. Por miedo no has salido de tu trabajo. Because of fear, you haven't got out of your job. Por miedo no has hecho cosas que Dios puede utilizar para bendecirte. Because of fear, you haven't done things that God wants to use to bless Pero you. ese miedo no es producto de Dios, es de tu naturaleza caída. But that fear does not come from God. It comes from your fallen nature. Tú no naciste para caminar basado en miedo. You were not created to walk in fear. Mentalmente te quedaste en ese miedo que te da protección. Mentally, you've kept yourself in that fear that gives you protection. Pero Dios te quiere llevar a otras alturas. But God wants to take you to different heights. Pero para eso tú tienes que quitar el miedo, caminar en el temor de Dios, que es hacer su voluntad, y caminar y avanzar hacia adelante. But for that, you have to remove the fear and be able to walk into the will of God and keep on going. Tienes que soltar ese miedo. You have to let go of that fear. Yo te digo el día de hoy que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. I'm telling you today, you can do everything in Christ who Y puedes strengthens you. tomar decisiones radicales en tu vida siempre y cuando estés caminando en la voluntad de Dios. And you can make radical decisions in your life as long as you're walking in the will of God. Y no tengas miedo de avanzar. So don't be afraid to go ahead. ¿Estamos bien hasta ahí? Are we okay? Ok. Vamos a ver algunas características del temor a Dios. We're going to see some characteristics of the fear of God. Te voy a dar 3 características, ¿ok? I'm going to give you 3 characteristics. In the presence of God. El temor de Dios nace de la palabra de Dios. The fear of God is birthed from the Word of God. O sea, escucha bien, te estoy diciendo. I want you to listen to this. Nace de la presencia de Dios. It is birthed from the presence of God. Si no vienes a su presencia, If you don't come to His presence, pastor, pero oh, Pastor, yo soy el templo del Espíritu you know, I'm the Santo. temple of the Holy Spirit. Sí, pero estás en tu casa y no te metes a su presencia. I know, but you're at home and you're not into His presence. Porque tú puedes vivir en la misma casa con alguien, Because you can live inside the same home with somebody, dormir separados sleep separate, y no estar en la presencia del uno al otro. and you can be without being in the presence of Lo one mismo another. pasa con el Espíritu Santo. Same thing happens with the Holy Spirit. Tú eres templo del Espíritu You are the Santo, temple of the Holy Spirit. Él mora en ti, He lives inside of you. pero mientras no te metas a su presencia, But if you don't go inside into His presence, mientras no lo busques, if you don't go after Him, ese temor no se activa. that fear is not activated. No se activa. It's not activated. Y es un temor reverente, no es un miedo. And this is a reverending fear. It's not just fear. Pastor, es que yo voy a la iglesia los domingos una vez al mes o cada 2 semanas y todavía, no sé, camino en miedo. And I don't know, Pastor, sometimes I go to church on Sunday, sometimes on Tuesday, but I don't know what's going on. I still walk in that fear. Pues intenta estudiar medicina yendo una vez a la semana a la universidad. Well, you try going to school and studying medicine and graduating, going just twice a week to school and to study. Amada iglesia, no quiero caerles gordo ni cargoso, I don't want to be like heavy and be a burden for you. pero la única solución que nuestra vida cambie y mejore But the only way for our life to change es buscando su presencia. is to seek His presence. Si no la buscas en la casa, al menos disciplínate a venir aquí los domingos, los martes. If you don't seek it at home, at least discipline yourself to be here every Sunday and Tuesday and every time we have a Quieres service. una vida exitosa, pero no quieres pasar tiempo en su presencia. You want a successful life, but you don't want to spend time into His presence. Quieres que Dios arregle tu matrimonio, pero no quieres pasar tiempo en su presencia. You want God to fix your marriage, but you don't want to spend time into His presence. Quieres que Dios mejore, ayude a mejorar tus finanzas con nuevas oportunidades, pero no quieres pasar tiempo en su presencia. You God want to improve your finances, but you don't want to spend time in His presence. Quieres que tus hijos caminen por el camino correcto, pero no quieres pasar tiempo en su You want your presencia. children to walk in the right paths, but you don't want to spend time in His presence. Te relacionas con un Dios falso que tú solo te has creado. You're creating a relationship with a fake God that you just created for yourself in Que pensando que porque diezmas y ofrendas traes tu dinero, Dios te tiene que hacer todos tus majaderías, todos
bueno, todos tus caprichos. thinking that because you bring your tithes and offerings, God is going to give you whatever you desire. No es así. And it doesn't work like that. El temor de Dios viene por su palabra. The fear of God comes because of His word. Si no tienes palabra, ¿cómo pueden hacer ese temor reverente a Dios? If you don't have the word, how is that fear of God going to be birthed inside of you? Mientras menos palabra tienes, The least amount of word you have, más fácil se te hace pecar. the easier will become for you to sin. Mientras menos palabra tienes, The least amount of word you have, más fácil se te hace hacer lo incorrecto. the easier will be for you to do something incorrect. Pastor, es que yo tengo palabra, yo Oh, leo. Pastor, I do have the word. I do read. Pero dejas que la palabra te lea a ti. But are you letting the word read you? Dejas que la palabra viva en ti. Do you let that word live inside of you? O tú quieres vivir alrededor de la palabra. Or do you want to live around the word? Porque somos buenos para eso. Because we're really good for that. Leemos algo, pero We queremos read vivir something, alrededor de eso. But we want to live around it. No lo aplicamos. We don't apply it. La cuestionamos. We question it. Y por eso que se nos hace fácil hacer lo incorrecto. And that's why it's so easy for us to just do something that is wrong. Y and is mucho incorrect. más, And even more, perder el temor de Dios. to lose the fear of God. El temor viene por nuestra identidad como hijos de Dios. The fear comes because of our identity as children of God. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que desarrollar el temor a Dios. If you're a child of God, you should develop the fear of God. Los hijos conocen la voz del papá. Children know the voice of their parents. Mis hijas conocen mi voz. My girls know my voice. Yo no quiero que me tengan miedo, pero que tengan temor a Dios. I don't want them to be afraid of me, but I do want them to Si have a fear of ellas God. aprenden a temer a Dios, van a respetarme a mí. If they learn to fear God, they will learn to respect me. Por eso que es importante que traigan a sus hijos acá. That's why it's so important that you will bring your children. Enséñales a que desarrollen el temor a Dios Teach them to develop the fear of God para que sean mejores contigo, por honor, te honren y te respeten. so they can be better with you and they can honor you and respect you. Pero tú quieres exigirle algo a tus hijos que tú mismo no haces con Dios. But you want to ask God for things that you don't even do yourself. Por eso que la iglesia está como está. That's why church is ¿Estoy the way siendo it muy is. duro? Am I being too harsh? El que verdaderamente es hijo de Dios desarrolla un temor reverente hacia Él. Those who truly are the children of God, they develop a reverent fear for God. Escúchame bien esto. Listen to this. El temor a Dios no es un temor que te inhabilita. The fear of God is not a fear that will stop making you move. El temor a Dios es un temor que te guarda. The fear of God is a fear that will keep you. Quiero que entiendas eso. I want you to grasp El this. miedo te inhabilita. Fear will make you El miedo te paraliza. stagnant, but fear will paralyze you. El miedo te hace perder confianza en Dios. Fear makes you lose trust in God. El miedo te hace caminar en duda, no en fe. Fear makes you walk in fear. And El miedo te hace perder negocios. fear makes you lose Te hace perder businesses, oportunidades. makes you lose opportunities. Te hace perder familia. Makes you lose your family. Te hace perder todo. Make you lose all kind of Porque te things. paraliza. Because it paralyzes you. Pero el temor de Dios te guarda. But the fear of God will keep you. El temor de Dios te guarda a qué? A hacer lo correcto. The fear of God will keep you to do what? The right thing. El temor de Dios te guarda a agradar a Dios. The fear of God will keep you to do the right thing. Iglesia, ¿se está entendiendo lo que digo? Does that make sense, church? Tal vez tú me puedas decir, ¿y qué gano con eso? Al final de la Maybe you prédica will vas a ver say, lo que well, ganas con eso. what good does that have to me? And you will A see mí what me it has for movió you esa at the end. escritura. This scripture really Esta shaped me. mañana estuve llorando y alzando las manos This y morning I adorando al was Señor. worshiping and crying and praising the Lord. Escucha esto. Listen to this. El miedo que viene de tu naturaleza caída te paraliza, The fear that comes from your fallen nature will paralyze you. pero el temor que nace de la presencia de Dios te guarda de cualquier cosa que te pueda dañar o te pueda contaminar. But the fear that is birthed in the presence of God will keep you of anything that could harm you or contaminate you. Escucha, el temor de Dios te puede guardar de algo que te dañe o algo que te contamine. Listen, the fear of God will keep you from something that could hurt you or contaminate you. Porque muchos por falta de temor a Dios hemos contaminado nuestro cuerpo. Because many of us, because of the lack of fear of God, we have contaminated our bodies. Muchos por falta de temor a Dios hemos dañado nuestra persona. Many do, for the lack of fear of God, we have harmed ourselves. Or El temor de Dios te guarda. the fear of God will keep you. Escucha esto. Listen to this. Quien le tiene miedo y susto a Dios siempre termina alejándose de la iglesia. He who's afraid and who's really fearful of, scared of God, Care about God. will probably, will always finish getting away from God. Temor y miedo es diferente.
Un cristiano que tiene miedo y pavor a Dios siempre termina yéndose de la iglesia. A Christian who's afraid of God will always leave church. No tienes revelación de la palabra. You don't have revelation of the word. Por eso que cometes un error y quieres salir corriendo. That's why you make a mistake and you want to Porque take te off jala running. la naturaleza Because caída. that fallen nature will pull on you. Pero el que realmente ha nacido de nuevo, But he who has truly born again, a pesar de cualquier circunstancia, regardless of any circumstance, siempre vas a querer permanecer en la presencia de you will Dios. always want to remain Vas a in the buscar de presence su of God. You want to presencia. go after Vas a His buscar presence. de Él. You're going to be seeking Him. Porque sabes que solo ahí puede ser Because transformado. you know that just there you could be Solo transformed. allí puede ser restaurado. Just there you can be restored. De un cristiano inmaduro lo primero que hace es, se va. And an immature Christian, the first thing they do is take off. Y ese es el problema que tenía el pueblo de Israel. That's a problem that the people of Israel also Tenían had. miedo a Dios. They were so afraid of God. Por eso que evitaban su presencia. That's why they were avoiding His presence all the time. Eso es lo que hace el miedo. That's what fear does. Pero el temor santo siempre te acerca a Dios. But the holy fear will always pull you El closer que to tiene el God. temor santo en sí He who has that holy fear inside of you te acerca más a Dios. will drag you closer to God. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del miedo? Now, what are the consequences of being afraid? Ya hemos dicho que muchos hemos caminado en algún momento de nuestra vida por miedo, ¿correcto? We mentioned that all of us have at some point in our lives walk in fear. No han empezado un negocio, no han empezado una relación, You no han haven't started a estudiado. business, a relationship, you haven't gone to school. Muchos caminan por miedo. Many walk by fear. Muchos salen de su casa pensando que se van a estrellar. Many walk getting out of, wake up and get out of home and thinking that they're going to have an accident. ¿Es that day, verdad o no? Right? Muchos por miedos están pensando que sus hijos se van a perder. Many being afraid think that their children will be Se la lost. viven pensando que sus hijos van a perder. They keep on thinking that their children will be lost. Por miedo vives pensando que tu matrimonio va a fracasar. By fear, you keep on thinking that your marriage is going to fail. Por miedo vives pensando que te vas a quedar sin dinero. By fear, you keep on thinking that you're not going to have enough money. Por miedo no diezmas ni ofrendas. By fear, you don't even give to God. Por miedo violas las leyes y principios de Dios. By fear, you even violate the principles, the Puedes laws of estar God. 30 años en la iglesia como cristiano You can be 30 years at church and being a Christian y caminar en miedo las 24 horas and del walk día. in fear the 24 hours of the day. Y lo peor que no te das cuenta. The worst thing is that you don't even notice it. Por miedo estás abajo. Because of that fear, you are sitting low. El miedo te hace violar leyes y principios divinos. Fear makes you violate principles and laws. Mira, eso a mí me tocó mucho. That really touched me. La gente aquí sabe que nosotros no vivimos de la iglesia. People here knows we don't live from church. Tenemos nuestros negocios, We have gracias a our Dios. businesses, thanks God. Y Nancy, que ve la contabilidad, sabe. And Nancy, who sees the accounting, she knows. Ahorita, por el Now, mercado, los because- intereses han subido, el negocio de la construcción está bien difícil. Because of the market and the interest rates going high, the business is kind of difficult. It's challenging. Sí, no estamos construyendo como deberíamos. We aren't building as much as we should. Y Héctor lo sabe, las personas que están en construcción lo And saben. Hector knows, and the people who works in construction, they Mr. know. David knows about it Mr. too. David knows. Pero yo no camino en una naturaleza caída. But I don't walk in a fallen Porque nature. Nancy te puede decir que sigo dando lo mismo como si estuviera entrando finanzas. Because ¿O she no? can tell you that I can keep giving the same as Sí. if I had as much money as Yo before. tengo una cifra por semana, martes y domingos, I y have an sigo dando amount lo every mismo Tuesday and aunque every no entre Sunday, negocio. and I keep giving the same amount every week, regardless if I have or I don't have business going on. Porque yo no camino en una naturaleza caída. Because I don't walk into a fallen Mi nature. confianza está en My Dios. trust is in the Lord. Y Él es mi proveedor. And He is my provider. No te estoy predicando algo que simplemente me he aprendido. So I'm not preaching to you something that I just learned somewhere. Te estoy predicando con razón. I'm preaching you with reasoning. Te estoy predicando con experiencia. I'm preaching because I'm living it in an No experience. permitas que el miedo te domine. So don't let fear dominate you. No permitas que el miedo viole un principio divino. Don't let fear violate a El divine principio principle. de sembrar y cosechar. That principle of sowing and reaping. Dios quiere bendecirte en diferentes áreas de tu vida. God wants to bless in different areas of your No life. solo en lo material, Not en just in the diferentes material áreas. things, but also in other areas. Pero el problema es que por tu miedo But the estás problem is- violando esos principios y la bendición no puede manifestarse en tu vida. The problem is that because of that fear, you're violating those principles. Therefore, the blessing cannot come down to you. Escucha esto. Listen to this. El miedo detiene la sobrenaturalidad milagrosa de Dios en tu vida. Fear stops the supernatural, miraculous move of the Lord in your life. Sí, el miedo
obstaculiza, detiene la sobrenaturalidad de Dios en tu vida. Fear will detain. It will be an obstacle over the supernatural, ¿Te lo demuestro? miraculous way of God in your life. Do you want me to show it to you? La Biblia dice, pide, se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Bible says, asking you shall receive, call and they will answer, knock and it will be open. Muchas personas por miedo no piden, no buscan ni tocan. Many people, because of fear, they don't ask, they don't knock, and they don't ask. Y ese es un miedo disfrazado de humildad. And that's a fear that it has a costume Es of un miedo disfrazado de humility. autosuficiencia. It is a fear that has a custom that is being covered by self-sufficiency. Tu miedo te está haciendo violar principios Your divinos. fear is making you violate divine principles. Porque por miedo prefieres quedarte orando en tu casa y no salir a buscar un negocio. Because by fear, you prefer to stay at home and praying instead of going out there and looking and searching for a job. El miedo es parte de la naturaleza Fear caída. is part of the fallen nature. Estoy siendo muy duro con esto. Am I being too harsh? Estamos aprendiendo algo. Are we learning something? Mira, por miedo no oras. By fear, you don't pray. Por miedo no pones la mano sobre los enfermos. By fear, you don't lay your hands upon sick people. Por miedo no sacas al chamuco, al demonio que tiene tus hijos. By fear, you don't expel the demon that your child Cast. has. Cast out the demon that your child has. Por miedo. By fear. Entonces tu miedo obstaculiza la supernaturalidad de Dios en tu vida. So your fear becomes an obstacle to the supernatural ways of God. Si sigues caminando en ese miedo, If you keep on walking in that fear, mejor no te lo digo. I rather don't tell you. No vas a obtener más de Dios hasta que no, mira, You will not obtain more of God. Look, Dios quiere hacer grandes cosas y lo veo en cada uno de ustedes, pero hasta wants que to no do saquen great ese miedo, things. no se va a materializar. God wants to do great things in all of you, and I can see it. And until you do not remove that fear from inside of you, it's not going to happen. Y escúchame bien lo que te voy a decir, no te estoy hablando de una provisión económica para tu vida. And listen to this. I'm not just talking about a natural, supernatural provision of God into Te your estoy life. hablando de una extensión de su reino. I'm talking about an extension of His kingdom through you. Porque cuando tú estás bien en tu vida, Because when you're doing good in your life, cuando tú eres próspero when you are prosperous, adentro y afuera, inside and outside, en cada área de tu vida, in every single area of your life, tú manifiestas el reino donde vas. you manifest the kingdom wherever you go. Tú representas el You reino. represent the kingdom. ¿Se entiende lo que digo? Does that make sense? La gente te va a escuchar, People will listen to you. la gente te va a ver, People is going to see you. va a querer ver o saber qué es lo que tú haces para ser como eres. People wants to know what do you do so that they can become like you. Por eso que Dios está interesado en manifestar lo sobrenatural en tu vida, pero hasta que tú quites el miedo. That's why God is so interested in manifesting His supernatural ways in your life, but you have to remove that fear away. Yo te profetizo algo, este 2024 I va a ser prophesize over grandioso y you. fabuloso para todos aquellos que dejen su miedo a In un lado. 2024 is going to be great for all those who push away the fear inside of themselves. Ese miedo no te lo dio Dios. That fear was not given by God. Ese miedo proviene de tu naturaleza That caída. fear comes for your fallen nature. Ese miedo te paraliza y no te deja avanzar. That fear will paralyze you and don't let you advance in life. Espero que lo entiendas para que cuando veas a tus hijos que están caminando en ese tipo de miedo, tú hagas algo al I respecto. hope you understand it. So when you see your children walking in that fear, you can stop them. Cuando veas que están caminando tu esposo o tu esposa, hagas algo al When you respecto. see your husband, your wife walking into that fear, you do something about it. Es importante que entiendas eso. It's important that you understand this. Ahora, yo sé que mucha gente se enoja cuando hablo de estas cosas, pero tengo que ilustrártelo de alguna otra And I know manera. some people get upset every time I talk about this kind of things, but I gotta illustrate it Tu somehow. manera de pensar determina tu manera de vivir. The way you're thinking is going to determine the way you are living. Tu naturaleza caída se magnifica en tu mente. Your fallen nature will magnify in your mind. Gracias a Dios tengo una esposa que no tiene una naturaleza caída ni una mente de pollito. Thanks God I don't have a wife that has a fallen nature and a chicken mind. La semana pasada Last week, hicimos una inversión. we made an investment. Sí, en esta época donde la economía no está muy bien, Just in this season where the economy is not the best. pero lo que me gusta de esto But what I like about this es que hicimos una inversión en donde los dos nos pusimos de acuerdo y sin pensar, vamos a hacerlo. we made an investment where both of us, they just thought about it and we say to each other, let's go do this. Si ella tuviese una mentalidad caída, If she will have a fallen nature,
va a hacer fricción conmigo. she's gonna bounce with me. O si yo lo tuviera, haría fricción con ella. Or if I had a fallen nature, we'll Por eso bump que each es other. importante entre parejas That's why it's so important que tengan el couples, mismo nivel that you can get the same level de mentalidad de of reino mentality, kingdom mentality. y caminar So you walk en la misma naturaleza. in the same nature. Es la única manera, It's the only way. porque si no va a haber mucha fricción Because if not, there's going to be a lot of friction. y van a tener muchos problemas. And you're going to have a lot of problems. Recuerden que la palabra dice que cuando el hombre se une a la mujer son una sola carne. Remember, the word says that when man gets together with woman, they are one flesh. Muchos matrimonios fracasan Many marriages fail porque hay división. because there's division. Tienen un monstruo con dos cabezas. They have a monster with two heads. Uno quiere hacer una cosa y el otro otra cosa. One wants to do one thing, the other one wants to do something different. No se ponen de acuerdo. They do not come into agreement. Ese miedo que tiene el uno o el otro That fear that one of them have rompe un principio divino. breaks a life principle. Por eso que es importante que haya acuerdo en el matrimonio. That's why it's so important that there is agreement in the marriage. Ay, mejor no te digo más. I rather don't say more. Mira, hay dos maneras de caminar en el miedo de la naturaleza caída. There are two ways for you to walk in fear in the fallen nature. Número uno, el miedo producto de la falta de revelación. Number one, the fear that is a product of the lack of revelation. Cuando tú no tienes revelación de quién eres en Cristo, vas a caminar siempre en miedo. When you don't have the revelation of who you are in Christ, you will always walk in fear. Y número dos, And number two, el miedo que viene producto del pecado. the fear that comes product of the sin. El miedo muchas veces viene en ti cuando has hecho algo indebido. Fear usually comes to you when you have done something inappropriate. ¿Quiénes han pasado por eso? Who has gone through that? ¿O solo yo he sido? It has been just me. Mira, Look, el miedo que tienes dentro muchas veces es producto de un pecado escondido que tienes. the fear you have inside is many times a product of a hidden sin that you have inside yourself. Y por eso que no estás avanzando. And that's why you're not advancing. Dios quiere que hoy día tú desarrolles, bueno, Dios quiere por medio del Espíritu Santo sembrar y activar ese espíritu de temor en ti. God wants to activate that spirit inside of you. Ese espíritu de temor que no te paraliza. That spirit of fear of God that does not paralyze you. Ese temor divino que te activa. That divine fear that actually activates you. Ese temor divino que te promociona. That divine fear that promotes you. Ese temor divino que te guarda. That divine fear that keeps you. Pero si no eres honesto contigo mismo, eso no va a suceder. But if you're not honest with yourself, that's not going to happen. Muchos tienen temor a la mala economía. Look, many people they're so afraid of the bad economy right now, ¿Sí o no? right? Muchos tienen temor porque no tienen papeles. Many are afraid because I don't have papers. Muchos tienen temor a la enfermedad. Many are afraid of illness. Hay temores que tú solo te estás haciendo crecer There are fears that you are growing y que te them están up, manteniendo abajo. and they're keeping you down. Pero yo te digo que si tú estás en Cristo y Cristo en ti, But I tell you, if you are in Christ and Christ is in you, ese espíritu de poder, amor y dominio propio va a sobresalir that spirit of power y te va a hacer dominion, avanzar and por la vida. self-control will make you grow and go and make you advance in life. Tú no dependes de la economía terrenal. You do not depend on this earthly economy. Espero que me estés I entendiendo. hope you're understanding me. Tú no dependes de la economía terrenal. You do not depend on this earthly economy. Tú no dependes de la legalidad del país. Tu nacionalidad es ciudadano del reino. You do not depend on the legality of this country. Your nationality is the nationality of the kingdom. Es muy importante que entiendas esto porque It's eso very va important you understand this. a influenciar en tu manera de pensar cuando entres al 2024. Because that's going to influence the way you walk into 2024. Dile al que está a tu lado, el temor de Dios te guarda. Say to your neighbor, the fear of God will keep you. ¿Por qué estás lleno de tanto miedo? Why are you so filled Pon with fear? atención. Pay attention. El miedo se magnifica en tu vida cuando dejas de temerle a Dios. The fear magnifies inside your life when you stop fearing God. Donde hay ausencia de temor a Dios, hay abundancia de miedo. Where there is lack of fear of God,
there is an abundance of Por esa you being razón afraid. tienes que identificar el miedo y deshacerte de él. For that reason, you have to identify it and get rid of it. Moisés le dijo al pueblo de Israel, no tengan miedo a Dios, ténganle temor. Moses said to the people, don't be afraid of God. Actually, have fear of God. Yo sé que es confuso eso, pero el know Espíritu that's Santo va a confusing. empezar a revelarte el verdadero temor a Dios. But I know the Holy Spirit will start revealing to you the real fear of God. Vamos a Proverbios 8:13. Let's go to Proverbs 8:13. Es importante que sepas lo que la Biblia dice del temor a Dios. It's important that you know what Bible says about the fear of God. Quien teme al Señor aborrece lo malo. He who fears the Lord hates what's bad. No aborreces lo malo porque no estás caminando en el temor de Dios. Así es simple. You don't hate what is bad because you're not walking in the fear of God. Pastor, ¿cómo puedo dejar esto que me está controlando o esto que no lo puedo dejar, no lo puedo controlar? Pastor, how can I leave this that is actually, that I like, that I enjoy, that is actually controlling my life? Empieza a desarrollar el temor a Dios. Start developing the fear of God. Luego dice, yo aborrezco, es Dios hablando, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. This is God speaking. I hate the arrogance, the bad behavior. Eclesiastés 8, 10, 16. Ecclesiastes 8:16. Asimismo he observado esto, que los impíos que antes entraban y salían del lugar santo son sepultados y reciben elogios en la ciudad donde así hicieron. Esto también es vanidad. Escucha lo que dice el verso 11. Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el place. They were buried and they received good words in the city where they were, because that's how they were doing it. This is also vanity. When the sentence against the bad works is not executed right away, the heart of the children of men, it's going to be in a position to do bad. Mira qué es lo que dice esto. Look what this says. Muchos padres están cometiendo este error. Many parents are actually making this mistake. Y esto es para los papitos que son bien cool, que dicen, no, yo soy amigo de mi hijo, de mi hija. And this is for the parents that are so cool that they say, oh, I'm a friend of my child and I'm a friend of my son. Escucha bien lo que te voy a decir. Listen to this. Un padre que no corrige a tiempo a su hijo, lo empuja o lo prepara para hacer el mal. A parent that does not correct a child timely, you're pushing them to do wrong. Es lo que la Biblia dice. That's what the Bible says. Y te lo dice alguien que ha sido corregido, pero And it's telling you something, somebody who is being corrected so many times. si no, pregúntale a mi mamá. If not, you can ask my mother. Ella no dejaba pasar un día She wouldn't let not even one day en go by. calientito. Hot and warm. Cuando no corriges a tus hijos rápidamente, When you don't correct your children right away, o sea, luego que cometieron algo malo, as soon as after they have done something wrong, los estás empujando a hacer lo incorrecto. you're pushing them to do things that are incorrect. Luego no te quejes. Then you shouldn't be complaining later Por on. favor, tampoco te digo que lo maltrates al niño, I'm not telling you that you will mistreat your pero child, tiene que haber una corrección. but there's gotta be some correction. La prueba del amor es la corrección. The proof that there is love, Cuando it's no because there's corriges correction. por querer ser cool, When you don't correct because you want to be cool, estás haciendo un daño terrible a tus hijos. you are harming your children terribly. Ahora, un consejo te doy. Now, an advice that I can give Yo estoy you. aprendiendo a ser papá, I'm learning to also be a father. pero gracias a Dios But thanks God, he entrenado a mis hijas I have trained my children a que sepan reconocer cuando la voz se está levantando. so they get to know when the voice is raising up. A veces no estoy alzando mucho la voz, pero ya están, ya Sometimes I'm se not ponen raising en even posición my de voice, respeto. but they already, putting themselves in a position of respect. Quiero evitar el castigarlas con la mano. I want to avoid having to punish them. Quiero with my hand. evitar sacar la correa. I want to avoid to actually get my belt. A muchos ya sus hijos se les han escapado de las manos, To many of you, that has already skipped your hands. pero nunca van a terminar de aprender hasta que estén en tu casa. But they will never finish to learn until they're in your home. Te aconsejo que de alguna otra manera haya una corrección cada vez que hacen algo malo. So I advise you, every time there's something wrong, there gotta be some correction. No los prepares para hacer lo malo en el futuro. Don't prepare them to do bad things in the future. Ahora, vamos al verso 12. Now let's go to verse 12.
aunque un pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, escucha bien, con todo, yo sé que a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, les irá bien y les irá mejor. Verse 12. Even a sinner will do wrong 100 times, and they will prolong their lives. With everything I know, to those who fear God, to those who fear to be in their presence, they will go good, Ponme esa and it escritura, will por favor. become better with them. A todos los que hacen lo correcto, a todos los que temen, les irá mejor. ¿Cómo es posible que en la actualidad mucha gente todavía camina de esa manera? Los jóvenes son tan irrespetuosos. Hijos, los amo con todo mi corazón, jovencitos, pero es la verdad. Las redes sociales, la tecnología son el peor mentor de tus hijos. ¿Dónde aprenden las malas palabras? ¿Dónde aprenden las actitudes equivocadas? ¿Dónde? Social media is becoming a really bad influence because now the children have bad attitudes and they have really bad words that they speak with all the time. Muchos jóvenes el día de hoy, si les dices algo, te llaman a la policía. Many youth today, if you tell them something to correct them, they call the police. Y los jóvenes dicen, And the youth said, no quiero hacerlo sentir mal, pero I don't want to make you feel bad, but tú tienes que entender la importancia de corregir a los hijos. you got to understand the importance of correcting your children. Acá lo que la palabra me está diciendo Here what the word is telling me es que a los que temen a Dios, is that those who fear God, a los que temen ante su those presencia, who fear to be in front of His presence, les irá bien y les irá it will mejor. go good with them and it will become even better. Mira, yo te digo, aprende a temer al Señor. Look, I say to you, learn to fear Enséñale the a Lord. tus hijos a que teman a Dios, Teach your children to fear the Lord. porque así te aseguras un futuro, Because that's how you're securing a porque future. todo te va a ir bien Because everything will go well with y you. te va a ir mejor. And it's going to even become better. A otros la economía los va a To perjudicar, other people, the economy will hurt them. pero a ti no, porque como tú temes a Dios, a But ti te not va a ir to mejor. you, because since you fear A the otras Lord, it's personas gonna le va a ir go mal en la well vida. with you. To others maybe, not you. Pero a ti no. Not you. Por eso que es importante desarrollar el temor a Dios. That's why it's so important to develop the fear of God. Este texto me sonó fuerte en la mañana. This scripture was so strong in my Porque heart cuando this estás morning. caminando de manera correcta, tienes la seguridad de que te va a ir bien. Because when you're walking in the correct path, Te va a you ir know mejor. it's going to go well with you and that Es it's el going to become beneficio. better. That's the benefit. No solo para que te pongan una aureola, It's not just so you have a little aura sino porque above tienes you. la seguridad que en cualquier adversidad a ti te va a ir But mejor. it's because you have the assurance that in every adversity it's going to go well with you. Amen? Ay, no les gusta portarse bien, por eso que no les gusta que les vaya bien. You don't like to be well behaved. That's why you don't want to hear about this message today. El beneficio más grande de temerle a Dios es que te va a ir The mejor. biggest benefit of fearing the Lord is because it's going to go even better with you. Santo Dios, me quedan 9 minutos, 30 minutos creo. I have 9 minutes Te or voy a dar 30 principios minutes. importantes del temor a Dios. I'm going to give you important principles of the fear Número of God. 1, el temor de Dios no viene por esfuerzo humano. Number 1, the fear of God doesn't come because of human effort. El temor a Dios viene cuando estudiamos su palabra. The fear of God comes when you study His Word. Número 2, nunca hagas cosas a la manera del mundo. Number 2, never do things on the ways of the world. Nunca críes a tus hijos a la manera del mundo. Don't never raise your children according to the world's ways. No lleves un negocio a la manera del mundo. Don't carry your business in the worldly way. Muchos vienen aquí a la iglesia, Many come here to church, pero afuera hacen negocios de manera incorrecta. but they go outside and they do incorrect businesses, bad Pastor, es que usted businesses. sabe, con la gente que me he reunido tiene Oh, que but, ser así. No, 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 you no, know, no. the people that I'm with, it has to be Esa es like una this. naturaleza caída. Hey, no, that's a fallen Esa es una mente nature. caída. That's a falling mind. Tú no haces negocio como lo hace el mundo. You don't do businesses as the people in the world does. Tú no haces lo que el mundo You hace. don't do and repeat what the world does. Te lo digo porque así como te levantó Dios, te puede. I'm telling you, because the same way God brought you up, He's going to bring you down. Tú no vas a la universidad y haces las cosas como el mundo las You hace. don't go to the university and do things like the world does. Tú no vas a tu trabajo y trabajas como el mundo lo hace. You don't go to work and you do it like the world does. O sea, es importante que entendamos esto. It's important for you to Tú no understand puedes hacer this. las cosas a la manera del mundo. You cannot do things on the way the world does it. Número 3, Number 3, no hagas las cosas por buenas intenciones. don't do things because you have good intentions. Hazlas porque a Dios o como a Dios le agrada. Do things because it's pleasing to God.
Si te vas a 2 de Samuel y estudias, no voy a ir al texto porque es muy largo. If you go to 2 Samuel, and we're not going to go there because we don't have time. Los filisteos robaron el arca, The Philistines, they stole the ark. que el arca representaba la gloria de Dios, The ark will represent the glory of God. y se la llevaron. And they took it away. Y se la llevaron por 5 pueblos And they diferentes. went through 5 different towns. Y en cada pueblo le cayó enfermedad y le cayó maldición. And in each town they went through, there was a bunch of sickness and problems and troubles. Porque se robaron el arca. Because they stole. Entonces that los filisteos dijeron, ark. vamos a devolvérselo. So the Philistines say, hey, we're going to give it back. Y se lo devolvieron a David. And they gave it back to David. El rey Saúl, antes de David, nunca quiso ir a rescatar. Presentar la enfermedad que tenían y para que Dios quite esa maldición. If the Philistines got some pieces of gold and stuff to represent the sicknesses that were hurting them. Y de repente David manda a traer, pero los filisteos pusieron el arca en un carro. So David sends people to get that, and the Philistines had placed that ark over a cart, Como en una carreta. like in a little cart. Entonces David quería llevarlo a su ciudad. So David wanted to bring it to his city. No quería dejarlo en la capital, sino llevarlo a He su didn't want ciudad. to leave it there in that city, but he wanted to bring it to his city. Y la palabra dice que cuando lo estaban llevando, So the word says when they were carrying it, 2 personas que estaban cargando el arca, apoyando, 2 people that were supporting the ark, pusieron la mano y cayeron muertos they touched inmediatamente. the ark and they fell dead. La Biblia dice que David se enojó. The Bible says that David was mad. Se enojó con Dios He was really mad at God. y sintió miedo. And he felt fear. Pero ojo acá, no sintió miedo a Dios. He wasn't with a fear towards God. Sintió miedo a la justicia de Dios. He was fearful towards the justice Que eso of lo vamos a God, aprender la próxima clase. which we'll study next week. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, But what parece happens? contradictorio. It looks contradictory. Porque cualquiera diría, ¿cómo pasó eso con David si David hizo algo que nadie hizo y lo hizo por honor a Dios? And people could say, oh, how is it possible that happened to David? He wanted to do something with good intentions for God. Lo hizo con buena voluntad para agradar a Dios. He did it with a good will so he could please the Lord. Sí, pero es que David no entendió algo. Yeah, but David didn't understand. Porque todavía no se había desarrollado el temor reverente a Because Dios. he hadn't developed that reverence fear towards the Lord. Los únicos que estaban autorizados para cargar el arca eran los levitas. The only ones authorized to actually have and carry that ark was the Levites. Nadie más. Nobody else. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? So what is teaching us this Que story? muchas veces tú quieres hacer las cosas a tu manera That many times you want to do things your way porque piensas que están bien. because you think it's okay. Quieres servir a tu manera. You want to serve your way. Quieres adorar a tu You manera. want to worship your way. Quieres predicar a tu You manera. want to preach your way. Quieres trabajar a tu You manera. want to work your way. Quieres estudiar, abrir negocios a tu manera. You want to study and open a business in your way. Pero si Dios no te dijo que lo hagas así, But if God didn't tell you to do it like por eso que te that, salen las cosas mal. that's why things are not working out. A mí me da pena, pero hay adoradores To me, it's sad. Y eso no va a pasar aquí en el nombre de That's Jesús. not going to happen here in our church. que escriben letras hermosas, That they write beautiful words. componen músicas hermosas de They adoración, compose beautiful music of worship. tienen un don y un talento divino, They have a gift and a talent, a divine talent. pero lo hacen a la manera del mundo. But they do it in the ways and copying what the world does. Si a Dios no le gusta, es por eso que no avanzas. If God doesn't like it, that's probably why you are Y not si avanzas advancing. es porque puedes estar siendo patrocinado por el diablo. Ahora te lo voy a mostrar. And if you're advancing, it's probably because the enemy is being your sponsor. Y a cada persona que está aquí, que tiene un llamado al ministerio, And to each person who's here who has a call que to sea a la this manera ministry, de Dios, no a la manera del mundo. let it be God's way, not the world's way. Yo le caigo muy mal a muchas personas, I know I'm not the best for many people. pero es que no trato de imitar a nadie. Because I'm not trying to imitate Dios me anybody. hizo así, lo hago a la manera de Dios, le pregunto. God made me this way, I'm making it the way that God tells Por me eso to. que Él respalda. That's why He supports. ¿Te puedo decir algo sin que te ofendas? Can I tell you something without you getting offended? ¿Sí? Yeah? Hay muchas circunstancias en tu vida que te están yendo mal porque lo estás haciendo a tu manera. There are many circumstances in your life that are not going well because you are doing it on your way. No le estás preguntando a Dios You are not asking God porque no tienes ese temor reverente. because you don't have that reverent fear inside of you. Él te lo dio. He's given it to you. Cuando recibiste a Jesús, When you receive Jesus, ese espíritu de temor está en ti. that spirit of fear is inside of you. Pero lo último que haces en tu oración But the last thing you do in your prayer es pedirle que active ese espíritu de temor. is to
activate that spirit of fear inside of you. Por eso que se nos hace fácil profanar su gloria. That's why it's so easy for us to just profane His glory. ¿Quieres que te lo compruebe? You want me to show it to you? Jeremías 5:21. Jeremiah 5:21. Voy a pedir perdón por lo que voy a decir, pero es la traducción. I'm going to ask forgiveness for what I'm about to say, but it's the translation. Escucha, pueblo tonto y estúpido, que tiene ojos pero no quiere ver, que tiene oídos pero no quiere oír. Yo, su Dios, pregunto, ¿ya no me quieren obedecer? ¿Ya no me tienen respeto? Fui yo quien le puso límite al mar, y aunque sus olas se pongan bravas y hagan mucho ruido, no van más allá de la playa. Pero este pueblo es muy rebelde. Me abandonó y se fue por mal camino. Jamás se puso a pensar, debemos adorar y vivir con temor reverente a nuestro Dios, pues Él es quien nos da la lluvia cuando más nos hace falta. Él nos la manda en otoño y en primavera, y Él nos deja cosechar a tiempo. Pero todo esto ha cambiado. Pon atención. Por causa de sus muchos pecados, se han privado de estas maravillosas bendiciones. Por eso ustedes ya no disfrutan de todos estos beneficios. Wow. Listen, you foolish and foolishly people, who have eyes but don't want to see, who have ears but do not want to hear. I, their God, say, do you not longer listen to me? You don't have any respect for me anymore? It was I who set a boundary to the sea, and even if its waves become brave and make a lot of noise, they do not go beyond the beach. But these people is very rebellious. They have forsaken me and have gone in the wrong way. He never began to think, we must worship and live with fear and reverence of God, for it is He who gives us rain when we need it the most. He sent it to us in autumn, in spring, and let us reap in time. But all this has changed because, and listen to this, of their many sins. You have been deprived of these wonderful blessings, which is why you no longer enjoy all those benefits. Escucha bien esto que te voy a decir. Listen well. El hacer las cosas a tu manera To do things on your own way te está privando de recibir bendiciones de Dios. is depriving you from God's blessings. El texto te lo está diciendo. The scripture is telling you Caminar por miedo sin temor a Dios to walk being afraid without the fear of God te hace caminar de manera incorrecta makes you walk incorrectly, y te priva de las bendiciones de Dios. and it deprives you from the blessings of God. Mira, Look, Dios te entrega un destino God gives you a destiny por una promesa, through a promise, pero Él demanda una manera de llegar. but He demands a way for you to reach Y it. si tú quieres llegar a tu forma o a tu manera, And if you want to get there in your own way, los beneficios que trae ese destino the benefits that will bring that destiny no se van a manifestar en tu vida. will not manifest in your life. Hay tres razones por las cuales debemos temer a Dios. There are three reasons why we should fear the Lord. Número uno, porque Él es Dios. Number one, because He is God. Número dos, porque Él es santo. Number two, because He's holy. Y número tres, porque Él es bueno. Number three, because He is good. Porque Él es bueno. Because He is good. Él es el que te da alimento. He is the one who feeds you. Él es el que da la lluvia para que riegue el campo. He is the one who gives you the rain. Él es el que te da trabajo. He is the one who gives you work. Él es el que te da todo. He is the one who gives you everything. Mira lo que dice Isaías 33, 14 y 16. Look what Isaiah 33 verse Ya voy a 14 terminar. says. And I'm about to close with this. Los pecadores de Jerusalén tiemblan de temor. El terror se apodera de los que no temen a Dios. ¿Quién puede vivir con este fuego devorador? Claman. ¿Quién puede sobrevivir a este fuego consumidor? Escucha bien, ¿eh? Los que son honestos y justos. Los que se niegan a obtener ganancias por medio de fraudes. Los que se mantienen alejados de los sobornos. Los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos. Los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal. Estos son los que habitarán en las alturas, las rocas de los montes serán su fortaleza, y les proveerá alimentos y tendrán agua en abundancia. Gloria a Dios. Isaiah 33, the sinners of Jerusalem will tremble with fear. Terror takes a hold of those who do not fear God. Who can live with this devouring fire? They shout. Who can survive this consuming fire? And listen to this. Those who are honest and just, those who refuse to make profits through fraud, those who keep away from bribery, those who refuse to listen to those who plan murders,
who close their eyes not to yell for the temptation to do evil. These are those who shall dwell in the high places. The rocks of the mountains shall be his fortress. They will be supplied with food, and they will have water in abundance. Ahora, escucha bien, este versículo está describiendo a alguien que tiene seguridad. Now, this scripture is describing somebody who is assured. Dime, seguridad. Say with me, assurance. El versículo 15 habla de la persona que actúa con justicia y rechaza todo lo malo. Verse 15 talks about the person who acts in their own justice and they reject all that is bad. Describe a la persona que tiene el temor a Dios. Describes the person who actually has the fear of God. El versículo 16 habla de una persona que por integridad y rectitud será bendecido. Verse 16 talks about a person that by integrity and straight life, they will have actually blessings in their life. Ahora, ¿cómo será bendecido? How is that person going to be blessed? Si analizas el texto, If you analyze the scripture, Dios te da posición, God has give you position, seguridad security, y provisión. and provision. ¿A quién le gusta posición, seguridad y provisión? Who would like position, ¿A quién le gustaría? security, Levante la mano al que le blessing? gustaría. Raise your hand. Posición, seguridad y provisión. El desierto. That's exactly the same thing that he offered to Jesus in Le the ofreció desert. posición, He offered him a position, seguridad security, y provisión. and provision. Pregúntate quién está proveyendo en tu vida. Ask yourself who is providing in your life. Mira, escúchame, escucha esto. Listen El to diablo this. es un imitador. Satan is also an imitator. Dios premia tu obediencia para bendecirte. God rewards your obedience to bless you. Y el diablo premia tu desobediencia para maldecirte. And Satan rewards your disobedience to curse you. Escucha bien esto. Listen to this. Toda posición, seguridad y provisión mal obtenidos en tu vida Every position, security, and provision that we're obtaining correctly in your life, solo tú lo sabes, you are the only one who knows, es el resultado de una negociación que has realizado con el diablo. is the result of a negotiation that you had started it with Satan. Voltea y dile a tu vecino, deja de negociar con el diablo. Turn to your neighbor and say, stop negotiating with the enemy. El verso 16, el profeta menciona alimento y agua. Verse 16, the prophet mentions food and water. Alimento Food quiere decir que simboliza el pan de vida, las enseñanzas de Jesús, que es la sabiduría y la palabra de Dios como sustento espiritual en la vida del creyente. It symbolizes the food, the bread of God that He is giving to you into your life as a daily provision. El agua, Water. en Juan 14:14, John 14:14. Jesús habla de ofrecer agua viva. Jesus talks about offering living water. Esto significa el Espíritu Santo saciando nuestra sed espiritual de manera permanente. This means the Holy Spirit that is providing our thirst, a spiritual thirst, in a permanent way. Dios quiere que camines en las alturas. God wants you to walk in the highness. Dios quiere ser tu roca, tu fortaleza. He wants to become your rock and your strength. Y Dios quiere proveer todo lo que necesitas en tu vida And de He forma wants- natural y He espiritual. wants to provide everything in your life in a spiritual way, in Dios a es material bueno. way. God is good. Dios es bueno. He is good. Por eso que deberíamos tenerle temor a Él. That's why we should fear the Lord. Dios es bueno, amada God is iglesia. good, church. Muchos no deberían de estar aquí hoy Many día. shouldn't be here today. Seamos sinceros. Let's be honest. Muchos deberían estar en el hospital. Many should be in the hospital. Pero Dios es bueno, estás aquí. But God is good. You're here. Muchos deberían estar quebrados. Many could be broke. Pero Dios es bueno, But estás God is aquí. good. You are here. Muchos deberían estar divorciados, pero Many Dios es should be bueno, estás aquí. divorced. And God is good. And you are here. O sea, ponte a meditar esto de alguna otra manera. Dios es bueno en tu vida. Meditate about this. God is good. Dios in ha hecho your algo life. poderoso en tu God vida. has done something powerful Y esa in es your razón life. suficiente para desarrollar el temor reverente a And Él. that's enough reason for you to develop the Y más aún reverence, sabiendo que a aquellos todo le va a ir mejor. knowing that even it's going Todo to go le va a ir better bien. with you. Everything is going to go well with you. Termino con esta escritura. I'm going to finish with this scripture. Mira, Look, ¿sabes por qué me preocupo o me esfuerzo en estudiar, en prepararme, en tratar de hacerlo lo mejor posible, en levantarme en las madrugadas, en tener una comunión con Dios y cambiar muchas cosas en mi vida? do you know why I make the effort to actually wake up early and study and get into the presence of God and change many things in my life? No es para agradarle a la gente. It's not to please people. Yo no tengo que agradar a nadie más, I solo a don't have Dios. to please people. I just have to please the Lord.
pero es para darle las gracias a Él. but it's to give Him thanks. Porque yo no merezco estar aquí. Because I don't deserve to be up here. Yo no merezco estar aquí. I don't deserve to be up here. Y no hay cada día que le agradezca And there is no day that I don't say las thank you maravillas que Él hace en mi for all the vida. great things He does in my life. Veo a mis hijas, I see my children, veo a mi I esposa, see my wife, veo a mi I madre. see my mother. Cada pequeña cosa. Every single little thing. Ayer nos pusimos a limpiar la casa. Yesterday todos. we started to clean home, Y all con of qué us. amor lo hicimos. And everybody did it with such love Porque estoy agradecido. de because I'm thankful. Y es lo que tú tienes que hacer. And that's what you have to do. Desarrollar ese temor reverente por agradecimiento a Él. Develop that reverent fear. Porque yo no because estoy of aquí love to porque Him. quiero. Because I'm not here because I want to. Es por la gracia de It's Él. because of God's grace. Es por su gracia de It's Él. because of His grace. Todo es por su gracia de Él. Everything is through Mira His lo que grace. dice la palabra. Say what the word says. Primera de Corintios 15:9. Cierro con esto. 1 Corinthians 15:9. El apóstol Pablo dice: Apostle Paul says, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles I admit I'm the most insignificant of the apostles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol and that I don't even deserve to be called an apostle, porque perseguía la iglesia de Dios. because I persecuted the church of God. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. But by the grace of God, I am what I am. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. And the grace that He gave me was not without fruit. Al contrario, On the contrary, he trabajado con más esfuerzo que todos ellos, I have worked harder than all of them, aunque no yo, through not myself, sino la gracia de Dios que está conmigo. but the grace of God that is with me. Todo en tu vida, Everything in your life, todo en tu vida everything in your es por la life gracia de is Dios. because of the grace of Yo God. quiero que entiendas eso. I want you to understand Si no this. te has divorciado es por la If you gracia de haven't Dios. divorced, it's because of the grace Si of no God. estás en el hospital es If you're por la in the gracia hospital, de it's Dios. because of the grace of God. Si tus hijos no están perdidos If o your muertos es por la children gracia are de lost or Dios. dead, it's because of the grace Si of tienes God. trabajo, si tienes negocio es If por you la have work, gracia if de you have a Dios. business, because of the grace Cuando of God. tú entiendas eso, When you get to understand que no this, es por tu habilidad, that is not your skill, no es por lo que sabes mucho, it's not because of your knowledge, sino por la gracia de but Dios. because of the grace of God. Muchos vinieron de otros Many países came from other countries, y ahora han conseguido posiciones and now altas. they have been able to reach El high dinero ya no es positions. problema. Money is not a problem or issue Pero el anymore. dinero te ha alejado de Dios But money has made you porque get away piensas from que God. tú lo has ganado con tu Because esfuerzo. you think you have earned it because of your Eso effort. que tienes se te puede quitar. That what you have, it could be taken away. Tu negocio Your business, se puede it caer. can fall. Tu matrimonio Your marriage se puede can romper. be broken. Tú tienes que admitir que todo lo que tienes es por la gracia de You have to admit Dios. that everything you have is because Solo of the grace así of God. van a Only ser that un way, temor reverente a reverent y fear vas a agradecer a is Dios. going to be birthed inside of you, and you're going to be able to thank God. Y vas a hacer las cosas And correctamente. then you will be able to do things correctly. Muchos de nosotros hemos hecho las cosas a nuestra manera. Many of us have done things on our own way. Por ignorancia, por impulso, By ignorance, impulse, las has hecho a tu manera. we've done it on your way. Has herido a los You que have hurt those amabas. that you loved. has herido a tus amigos. You have hurt your friends. Has herido a tus hermanos en la You've iglesia. hurt your brothers and sisters at church. Te has herido a ti mismo. You've hurt yourself. Has herido a tus hijos. You've hurt your children. Y lo peor de todo, And worst of everything, que has dañado el corazón de papá. you have hurt the heart of God. Yo te digo el día de hoy, iglesia, I'm going to tell you today, church, deja de caminar por miedo. stop walking by. Dios no te dio un espíritu de timidez, God didn't give you that spirit of being shy, de miedo. of being afraid. Dios te dio un espíritu de poder, God gave you a spirit un of espíritu de power, amor and a spirit of y un espíritu de love, dominio propio. and a spirit of Y self-dominion. lo más importante, And above all, escúchame bien, el espíritu más hermoso que nos the ha dado most beautiful spirit He has given es el to us espíritu de temor. is that spirit of fear. Espero que me estés entendiendo. I hope you're understanding. Dios me decía God was telling me que el 2024 that 2024, solo aquellos only those que realmente desarrollen el temor a Dios, that truly develop the fear of God, que no hagan las cosas a su manera, that don't do things on their own way, sino a la manera de Él, but in God's way, a ellos les va a ir mejor, they will actually go a really ellos well les with va a ir them. bien. They will actually go Yo sé really que no well te with alegra them. eso. I know you don't get happy with that. Ponte de pie, iglesia. Stand on your feet, church. Vamos a orar. We're going to pray. Cierra tus ojos allí donde estás. Close your eyes there where you are.
Si el Señor te ha hablado el día de hoy, If the Lord has spoken to you si el today, Señor te ha mostrado que hay cosas o hay áreas en tu vida que has hecho las cosas a tu manera, if the Lord has shown you areas in your life where you have done things your way, si el Señor te ha mostrado de que has estado caminando en miedo por una naturaleza caída if the Lord shows you that you have been walking in fear because of a fallen nature, y has dejado que el miedo te controle, and you've let fear control you, has dejado de soñar, you've stopped dreaming, has dejado de tener metas, you've stopped having goals, has dejado de avanzar, you've stopped advancing in life. el día de hoy sueltas ese miedo en el nombre de Today, in the Jesús. name of Jesus, you're going to let go of that fear. Y se activa el espíritu de temor que hay en ti. And the spirit of fear of God that is inside of you is Ese temor que te activated. guarda, That fear that will keep you, ese temor que te protege, that fear that will protect you, ese temor que te guarda de hacer lo impuro, lo malo, that fear that stops you from doing things that are y impure te and ayuda a bad, caminar de manera and that will correcta. help you walk in the correct path. Vamos, cierra tus ojos ahí. Come on, let's close your eyes. Si esta palabra no es para ti, al menos por honor If this word is not for you, al Señor, just in respect to the Lord, deja que el Espíritu haga su trabajo. let the Spirit do Que el His work. Espíritu Santo haga su trabajo. Let His Spirit do His work. Amado Padre, te damos gracias. Precious God, we give you thanks. Te pedimos perdón We ask your forgiveness. si hemos hecho las cosas a nuestra manera, If we have done things in our own way, si hemos querido agradarte a nuestra manera if we have wanted to please you in our y own no way, a tu manera. and not in your way. Te pedimos perdón si no hemos cuidado lo que nos has dado. We ask for your forgiveness if we haven't taken care of the things A la manera del mundo y no a tu manera. if we have raised our children in our own way, not in your way. Si hemos tratado nuestro matrimonio a la manera del mundo y no a tu manera. If we have treated our marriage in our way, not in your way. Si hemos tratado nuestro llamado ministerial a la manera del mundo y no a tu manera. If we have treated the calling for ministry in our own way, not in your way. Te pedimos perdón. We ask your forgiveness. Y Señor, el día de hoy renunciamos And Father, today we renounce a todo miedo, to all fear, todo espíritu de miedo, every spirit of fear, toda acción equivocada por temor, every wrongful action that is being done in fear, todas malas decisiones tomadas, all the bad decisions, cosas equivocadas que hemos aceptado en nuestra vida, incorrect things that we have accepted in our lives, malos pensamientos. bad thoughts. Señor, Lord, te entregamos todo eso. we surrender it to you today. Renunciamos a esa mentalidad caída. We renounce to that falling mentality. Renunciamos al miedo We renounce to fear. y abrazamos el espíritu de temor And we embrace the spirit of fear. y activamos el espíritu And de we amor, and we activate the spirit of love, de poder the spirit of power, y de dominio propio. and self-dominion. Declaramos por la fe We declare by faith que este 2024, that this 2024, el temor reverente hacia ti the reverent fear to you será nuestro principal objetivo. will be your main focus. Y declaramos por la fe And we declare by faith que todo nos saldrá bien, that everything will go well with us porque viviremos confiados because we will live in confidence, en ti, papá. trusting in you, Lord. Gracias Thank you por sostener nuestra for vida. holding our life together. Gracias por sostener nuestras finanzas. Thank you for holding our finances. Gracias por sostener nuestra salud. Thank you for holding our health. Gracias por sostener nuestro matrimonio. Thank you for supporting our marriage. Gracias por sostener nuestro llamado al ministerio. Thank you for holding our calling to ministry. Gracias por nuestros hijos. Thank you for our children. Gracias por tu fidelidad. Thank you for your faithfulness. Eres bueno, Padre. You are good, Father. Eres bueno. You are good. Gracias te damos, Padre. Thank you, we give you, Lord. Ahora, Señor, nos disponemos a darte Now, Lord, we're going to get ready to give como to señal you de obediencia. as a sign of obedience. Y lo haremos sin miedo, And we're going to do it without no a being nuestra afraid. manera, Not in our own ways, sino como tú lo has establecido. but not like you have Con established. fe, With faith, con alegría, with gladness, con un corazón gozoso with a glad heart. y sobre todo agradecido por tu And fidelidad. above all things, with a thankful heart. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Bendecimos a todos los que están aquí We bless everybody who's y a here. todos los que están por las redes And those who are sociales. watching us through social media. Los bendecimos en el nombre de We Jesús. bless them. Amén. In the name of Jesus, Amén, amen. amén. Gloria a Dios. Glory be to God.